يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله আমরা মুরব্বীটা দিয়ে লাগছি আর খোলাই না গাড়ি লাগছে আপনার মতন কি আচ্ছা খারাপ আমাদের দেন কাজ শাহরুখ আগে বাংতে কি এটা মুরব্বী করে আলহামদুলিল্লাহ اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من